mbaɗigol mbal kontona ntelem sehna drame kabona aliye allah sene bundala dulamen marta kibar janjanjola tubabu kan to ka faye sis communication extension and education service unit bimbe aliye jinoyle nin wato kono nin fts lebi jang nin fao mbe karandiri bennala jam meyalon ko fao la dapansi ka sénégal kumandi ka bo banko karobela kana jang ke karandi domor yelemandola ini manu be do ko la karola wala fts o be agriculture bundale koto menu marta nyin domoro na sene fengol be yelemand la nyaman ka nafa ila nafa warandi ye fenkono wati jang se da kendol fana soto noila mbe wala be ngola jang senalal benta jang kabona banko karobela fo wala be akoma ila farmers field school program o mo programme le tabe agriculture ko to mi ko senalal e ke karande famane yemuru yeta kunkol to ani ila sate wolto senalal da mo le nyo karandi nin na do kula do bijang mrs fatou dabo atabe do ko wala fts le koto yo mba ñinen kala ase demanding fo mo le ñin karandi ben be senalal karandi kam fensi falla la janga so dol fo no mo le to nata jambi nata mol karandi min na wolon ka sene fengo dol ta ke yele manti ko aya fo nyamin tolbe do ko agriculture food technology services akam to wolon bundati mi yalon ko ka sene fengol amanke tinsama fengol dammate anin na ko fengol ke wolta ke yele mandi ay se meno bulu nyami adum tinyaro finance tala adu seda so to ala ni yele mandi isadu mo wati la ni wato mi ngamantara kere folo bi mbe programme min kono bi wolo mo ka ko aya fo nyami e fe wole ba koma bari nata min na bi wolon ka tinsama fengol wolo bu ko mano abuko tubanyo akata nyolu bari bi murta min koma wolon tubanyoti anin mano yo tubanyo ni mano ka woni soso nyami anin ka mano fananin soso nyami ka wota ka di molla min yalon ko wollo mususundor lalti ani musol min yalon ko be harjeri baydi mol ya jele ko musol min be harjeri ila domor fengol tuma do ni mo jamal jidi tay dingol bu kawo warake so mi e wasabo maybe buka domoro domo nyanta domo la nyami adu domorol dum fane nyantole soto wala ya tinna nata jambi folo nun komanto na domor do de dan wokade da dindingol mi yalon ko be kari woro anin kata we santo la fo jannin sanjilul o fanan domoro de da nyan ni moliya de da janne moliye wono abe bulu yo nyindo fanan sanyi murta nga wo gibe ko matubabal ka famina ko product development nga wo fanan murta ko maka jibe ku ka jibe musu kono malu anin musolmi be susundirol bayde nyim mo sabolle la kol koleyata baake so ni min be susundirol waya so tabe min domola do morti maringo domola oto kono ma fana nyanta sula bo domola dinningo fana ya sta ba domola wala yatina bi nata nga mol kumandi jang ne karandi nga mol min kumandi jam bi ay mo tannan nim fensi so nga jiki ko mo tannan nim fengol be karanta janyame to ma do batu ni murta koma e nyanta mo dol karandi no la min siyata hani mo kema fulaj adun kute jang kaminta bi mi yalon ka bota bantala bayni so solo mi yalon ka do kute fangol le buluja e tubanyolo mi yalon ko fangol le ado kuja manolo mi yalon ko fangol le ado kuja ado tiolo mi yalon ka do kuta jang so wol be mo fenete mi yalon ko ngado be do kuta jang adum fengo fen ite yalon karandiro ko non tol ngabe ken gay karandi min na folo tubabol kamin fo hygiene nga wole folo karandi e jang baydi mobu ka tabiro ke atare man senea dum kono fanutale nga wo be fo e janne mengo men ko mayata kono nga be fo en ila tabir dula ani te fang ani be min tabila ibe min tabila jama o nyanta kala mineti ibe min tabila nyanta to bonna la fay senea tumbuka na taraje te ngo fen kana taraje mi yalon ka buka domo adum tiyo wole ko mayata ko beedi baydin tiyo mbo say molbe bor kanti ti safunol la courant o kasiya mi yalon ka buka jarano wala yatina ni molba kelan ka tombo kamuru ka foro ko tenke ka telen ka be kono jibe ni mi tiyo safuno so wala tiyo mi yalon ko mota do mol ngo be bondiji mi yalon ka beti ata ngo keje baydin abita kala molle mi yalon ko muskono ma anin mini be susundurondu wala nyanta fenne do mol mi yalon ko hasayata wala ko mayata ji assalamu alaikum musidɗo fulɓe komin Ummi Cissé jara jinoy komin garɗo training jinoy training center ɗon min gari wargol training kulle waylitgol ñameteji ɗimen ñameteji ko yaari e tubaño en ni guerte e ñebbe
folo noon ko ɓe mbi ko e ngoye waylitgol ñamgol sigangol arawatgol ko laaɓalngol yaadi laaɓal ngal noon woodi yo tawta an e hoore ma ɓanndu hoore ma ha selli mbawa waylitde ɗi ñaameteeji on tuma noon ngara laɓɓina hoore ma haa laaɓa tos a ɓanndu maɗa ndu laɓɓina keeji maaɗi e ɓarnde ma nde fof ɗo liggotoɗa ɗo ɗi ñaameteeji on tuma ngara puɗɗoɗa liggagol ɗi ñaameteeji noon woni ñebbe he tubaño he gerte siɗa ɗi ara waylitde pour wattugol ɗe conndi ɗum woni a suɓatɗi taw haa laaɓa si a suɓiɗi haa ɗi laaɓi mbesa para haa para ɗum woni tubaño e gerte ɗe e ñebbe caha ɗum haa hen ɗo ngara kadi bestoɗa ɗum gerte ɗe hoore mum moññaade haa ɗe laaɓa because gerte goɗɗe ɗe toon no waawi wonde taa ɗe mbaɗi ñolɗe kono he majje ni si a sahani ɗe moññuɗa a wawata andude ñolɗe ɗe because ɗi ñolɗe gonɗe e nder gerte he ɗe woni ɓokkiroɗe ñaw e nder ɓerɗe je si tawma a ittani ɗe ha ñamɗaɗe ɗum noon si a wesiɗe haa ɗe laaɓi tos on tuma noon nawtaɗe machine to ni machine o una ɗe una tubaño o una ñebbe ɗe machine tone noon si a yahi toon wona yettago tan mbiya jooma machine o unanam a wiyanmo yo wakkilo o fittane machine o haa o laaɓa tos nder yo yaasi ngara una ñebbe ma e tubaño o he maaro ko fof una ɗum haa kentina ngara yo gerte ɗe fof e hoore mum ɗum fof a unat ɗum haa hentina si a uni ɗum nene haa hentini a arti ɗum ne a seɗat ɗum haa para on tuma caha si a sayi haa a pari ngara kadi cettoɗa ɗum haa laaɓa irtida gerte ɗe he maaro ko walla ñebbe e maaro walla ñebbe he tubaño o ɗum fof a irtindira ɗum ko waɗi noon nafaka ko ɓe mbi ñebbe he gerte ɗe a wawta ɗum ɗon wadde dula goto sabu na ñebbe ɗe yo gerte ɗe ɗum fof ko liggey goto ɗum liggoto he ɓandu ɗum waɗi ñebbe ɗe koye maaro ko rentata ɗum waɗete pour nafaka ɓalli men sukaɓe déboreduɓe he muyninoɓe poti ɗum ɗon ñamde ɓeɗgol ngol noon minen komin janggi junoy ɗo komin moyndi ko min ndentidiri maaro poteji 5 he ñebbe poteji 5 min irtidiri afta kadi min iwi ɗon min ngari kadi min mbaɗi tubaño poteji 5 min mbaɗi gerte poteji 5 nde min immi ɗon kadi afta min ngari min paaki ɗum ɗo ɗum foti ɗo wonde ngol noon naɓgol ngol machine toɗi ta a siiwa ko ɗum no ɗum yoori ni naɓata ɗum ɓe mbi ko woni nafaka muɗum ɗum woni si a wawat ɗum moftude haa juuta ta ɗum yakkaki e juuɗe ma sabu si a looti ɗum a unnoyi ɗum a wawata ɗum jogade ko ɓooyi ta ɗum yakkaki kono noon si a lootani ɗum no ɗum yoorini a artiri machine kadi a sayi ɗum wawi wonde he juuɗe mon ko ɓooyi ta ɗum bonani ngol waylitgol ñaameteeji men noon ɗum men walla sabu ɗum ustanan men yakkare ko heewi e ndemanteeri meɗen sabu siko ñebbe ɗe si a waylitani ni mbaɗɗaɗe conndi mbawɗaɗe moftu gaccuɗaɗe noon ɗum wawi won ɗo a wawtaɗe jogo ko ɓoyta kulloyɗe natti e mum jakkiɗum kono noon si a waɗi ɗum conndi no ɗum yorini ɗa wawi moftude ɗum ta ɗum yakkaki nte to mu daɗol ti siise mbota aljamdule ñoomi aljamnu ha ntel de nata karo min na ja ka sene feŋota ka yelemandi kake domoroti aye faŋo nafa suwo kono ngole karanja baro karo janni ka commencé i ñanta fero be kela ye bala jatula jata kende aji be fula be ñame ni yalon foy bala jato be kende arne sa nole ban o wato le bina commencé la ye fero be kela de nol be fita be senea yele dinkiral be fita be senea i faŋo bala jato tra senearin ila dun faŋo le tra senearin ni yo be ke pareta o ko la yela doku joral fanal beta ye be ku be senea ni yol be ku be senea ta ye be londu blakile i kana men do ku ti yolem soso mano ani tuwaño ye fintindi ye be to mon fa senea ni ye to mon fa senea ta to mondiro ni na kumaya o muñati ka meni ya lon ko femba ko no mi ya lon ko amanyana do wala kuran keso le mbal wala fende mba mi ya lon ko abiyela man bete yaje nyin kabatele ngol lemba o be katra no sosol konol bere keso le be katra no sosol kono ti yo fana ti asafno katra jelen be ya lon ko man bete ya mu kuran ti asafno mu ka kuran di mo la mi ya lon ka dangerous tabadi nyanta fero kala ngol be to monja be senea ya ta ya fe fay senea ya fe fay sna kanto fero fana o fana na kuma ya munati
kankan min ba kono ibe se bo kono anin fufulel min anin men yalon ko imagine taraje barite meje ko min do ko furum furngolten ni ya fewol be se boninoje ni sano fan ite fon ni la fen sanu yetaje fo funtule man ni mamusu waro soto han funto ya soto e sen yar ngoyti ya ku fay sen senar ngotere bu ina ta masintiya ya na yela maso ko no be fita han funto men fanan kata murle maso ko balata be fita be konko nyale ila funto la fa be senea na ila nyun be juruye eta tiya jurla fana ya atratiyo ya be for fa parite eta je na o ni o fana be juruye ina so kon ni na ta yemuru kan ko tanke o fana ya bi isa muru be kan na man ke tiyo yi kantun tiyo ni yo murun taw kan ko ila askeno be kala degelt na kala degelt dum o fana be tulol natla o be fe nyikindi wol natla do mo roñin kon hanni mamurun tiyo kan tiyo natra manjuru halamake ajuru nyam nyimme kontan isa yayo non na jur nyanyi ye kontan isa tu no je wo nyam ila soso ye muran ka yakandindi ila mano ye muran ka yakandindi ila tubanyo ye muran ka yakandindi ni yo kandindo be kela yakandindi foka par ye o kandindo be kela na yisu mayata o ko lay bine jahasila ni musu kono mala do morole mo mi yalan ko musu kono mal kata do wala mi yalan ko abe susundiro la ka do mo pradi ngo benefit no soto abala o yeso so nyakilin suma alon ko be tuwanyo nyakilin suma ni mano nyakilin suma alon ko be tiyo nyakilin suma ni be jakasla bar na tara ibada dala pour dindingo me yalan ko ba do mola ni yenyu me nyin tin sama fengolo ni yewo suma sinya ko pu nyafula alon ko nyin dolu men yalan ko memu nyin tiyol ni sosolde alon ko ibol suma ka sinya kilin dala kantu munemu nyin tin sama fengolo wol ka dindingo talinal sono yande dindingo ye ala kala borum ngo sono yandiaye nyin tin sama fengol nyin men go ko tiyo ni sosol wol kadi no mo ngol diyan anu hanike ba ake bala jato nyinyande ndalla nyin do ko fengle ka tarambulle andi mar nyaka batandi bake bar ni yake ten asamba nya sono yebul amar nya sono yebul ni yake fen ko ne dame ya lonko ya ajama da yake dulato dame ya lonko tilota mala anu jebe dame awe tanatala je akata bitirin jel drone tilo ni kantun tilo kadapi no memma o ka kono tara na tara nda se kuran ke so soto no ni yala nyin fengol fana ni ye juru ibe kala boto sifa men ko fana kono ese wolong yalon boto mano botam boto men kono anin farnyo boto men kono e fa nyanta wollon nale imanya na sonna angare boto men kono do womu posinolte imanya na sonna nyum munkol ye kata wol ma fangola fan imanya na kelo kon andun ni fana e fa lafta tesle fa e fan fon na ngani mende daten ase sanjo ke no mbulle ba ibakala fene kon mi yalan ko weri ka bolem ba ni bita sana fana ya jibe yalan ko nyinde amanki nyi domoro men nyimbo domoro bota kono way fe men bota kono domoro le wote isa wota no le ya ku fay sene ya fajindi ya yo bitindi fa kono jakas yela nyi domoro fana tay dumandin taro ya ka kono ni nata ya ka ni ya ko kono do na meta kanu nano karna ni kana ka ama ya jibe ifa bana ninta na bale balu ninta na tale balu na ya ma boje ya ma bu karo men fana yo fana sa fa ko tanki ay karna so ko ita jibe na sanjo so ita ya jibe ko ha nyinde nga nyimbe janne andum fe mankala ibal na ko ita fa men de faye andu ila talal ase sanjo ke no bula mantinya kantu lata nyin la ko fa men de da wala be kum male tata men san kantu tata men san mole ada da bari fa men de da wota kala ko mi moy men de man fatre la krado de ñindi fi training junay pour ñu train te wala lekk xale yi lekk xale ak lekki mag ndax nekkul lekk xale rek li ñu foos a jàngal nag mooy mbiri set ñu ne set mu ngi daloo ci sa dëkkuwaay ak ci sa biir kër ak li wër sa kër ak sa loxo yi ngay liggéey ñu ne bala ngay liggéey na nga raxasu fóot sa yére yi ba mu set nga raxasu ak saabu jël sarbet bi nga fomp sa loxo yi doog a dem liggéey biñ jógee si loolu dañ ñu indil gerte biñ ñu indilee gerte indil ñu mboq indil ñu maalo indil ñu ñebbe ñu ne ñu lii ngeen war a liggéey si wàllu lekk yi ñu leen a jàngal biñ indee gerte gi ak maalo bi ak mboq bi ak ñebbe ji ñu jox ñu ko ñu bees ko ba mu set tànn yu yàqu yi sànni ko ñu def mboq mi tamit bees ko ba mu set ñu tànn lu yàqu yi sànni ko ñu jël gerte bi dem yóbbu ko si saafukaay bi ñu saaf ko ba mu xeeñ ñu wàccee ko biñ ko wàccee dañ ko jël boxam ko ba mu set ba mu weex tal di benn xolli nekkul fa ñu dem bees ko ba mu set ñu tànnaat li nga xam ne nii mooy doom yi yàqu yi si biir
génnee ko ndax gerte dafa am chemical boo xam ne nii boo ko lekkaalee moo waral feebar bu ñuy wax cancer mu nekk si ñun baadoole yi moo tax ñu ne dañ ko war a tànn ba mu set biñ paree lool dañuy nga yóbbu si machine bi ñu ñaan ko ñu wekk ci machine bi fëgg morceau bi ba mu set faxas machine bi ba mu set ñu doog a sóob suñ mboq bi wal ko fóom maalo bi wal ko sóob ñebe bi wal ko ñu dem si borom machine gerte bi ñu ñaan ko fomp machine bi doog a wal gerte gi bi ñëwaatee ba si kër gi lañ jël tame ñu lay ñebe ji lay maalo mi lay mboq mi fekk ñu nga paak fële gerte ga biñ jógee foofu dañ dem saaf ko dañ ko saaf ba mu xeeñ ñu teggi ko ñu saaf mboq bi ba mu xeeñ ñu teggi ko saaf maalo bi ba mu xeeñ ñu teggi ko saaf ñebe bi ba mu xeeñ ñu togg ko xam nga loolu yëpp soppeeku na xet gi wàññeeku na ci mu gën a am ndox bi nekkoon ci biir ñebe bi ak maalo bi ak mboq bi jeex na comme gerte bi léegi ñu ñëwaat lay ko ba mu set ñu door ko indi mbuuse ko biñ ko mbuuse nag liggéey ba yëpp biñ ko def takkuñ jaaru takkuñ ceen takkuñ lam takkuñ benn jaaru yu nopp ndax ñu ngi bañ ñaq wi dugg si biir lekk gi ñu ngi bañ lam bi nga takk mu ànd ak pilim dem si lekk gi looloo tax ñu génnee suñ jaaru yi ak suñ lam yi ak suñ ceen yi yëpp taaj ko fële loolu yëpp boo ko gisee ñi ko def pour kaaraange moo tax ndaxte kaaraange léegi moom lañ ñu bëggal waaye ba tey am na ñoo xam ne dañ ci yeewuwut la xam ndaw looy liggéey nga setal ko moo gën li ngaa liggéey nga gën koo tilimal ba nga xam ne ni boo ko liggéey mën na laa indi laa beneen doomi jàngoro sa yaram te loolu la ñuy bañ biñ bàyyeekoo foofu nag si layaat boobu ñu layaat ko ba pare fekk saaf nañ ko ba pare ñu layaat ko ba pare si lañ ko jaxase ko bam ñu natt juróomi poti maalo juróomi poti ñebbe natt juróomi poti mboq natt juróomi poti ñebbe natt juróomi poti gerte natt juróomi poti ñebbe bu nekk ñu def ko place boppam ñu mix ko ba mix ñu jël mbuus sol ko si awaa bala ñuy def nag loolu heure bu nekk boo war a liggéey da nga war a raxasoo saabu jël sa sarbet bi fomp sa loxo yi door koo dem defi te liggéey ndaxte wét gu yaram lañ si wut te wét gu yaram lañ si bëgg lekk gii nag dafa baax si ñun ndax dafa baax si jigéeni biir bi dafa baax si xale bu ndaw bi waxuñ la ne booy jox sa xale bi nga jox ko loo xam ne dina ko óobaloot jox ko lu yem lu mën a lekk mag mi buy lekk bu xiifee na dem jël mu lekk te bu mu lekk loo xam ne daf koy defal óobaloot loolu yëpp yokk sa jàngoro la ndax boo ko seetloo ngay faju indi si jàngoro amul njëriñ moo tax ñu ne booy jox sa xale bi jox ko lu yem yooyu mag mi booy lekkal lu yem lekk gii nag dafa nekk lu baax si suñu yaram ndax buy xale bi dina yokk dooleem dina gaawal màggam buy ndey kumba bi da nga gis ne yaramam dina rafet doomam ji tamit dina rafet moo tax lekk bii lu am solo si ñun la